क्रेडिट जदि मु काहाकू देबी सी होची मो आई जदि आज मते ओडिसी नृत्य शिल्पी भाबरे लोक जानती केवल मो आई इनी क्लासिकल फॉर्म बहुत कष्ट आम जो ओडिसी रे चौक बसु आमको घंटा घंटा नुहे आमको दिन दिन मास मास धरी जो चौक बसा जाऊला समस्ते भावती सोमा भौमिक मु सोमा होता से प्राय गीतर आम दी जन ही थी तो एमती है कि सोमा ए से बड़ सोमा बी पुओ रोल करने केमती आपण माने आपण चेहरा देखि डायरेक्टर कहले जे नहीं नहीं याकू ही मानिबो एमती किछि थिला कि एक्चुअली यार उत्तर डायरेक्टर भारती कृष्ण ही दे पारे कारण जिते भारती अंकल को ये गीत दिया गला सी कहले कि नहीं सोमा गुड़ा को सोमा एटा करिवो आमे जेपर्यंत सेतिकी भलो से न करिचु आम गुरु आमको स्टेज को नियंतेनी किंतु आजकल तो ट्रेंड हो गलानी कि तमे बस आमे केमिति केते भलो भलो फोटो उठे कि छुआर इंस्टा बा फेसबुक बा निजर स्टेटस रे दो मो लाइफ रो जदी सुंदर का को जैसे हो माई मु ताको भल पाए बहुत भल पाए तावले भल पाइबा सॉरी नमस्कार मो सुप्रिया स्वागत करुछि ओडिशा पॉइंट पॉडकास्ट को। आज आम सहित जे अतिथि अछंती से ओडिसी नृत्यरू निजर यात्रा आरंभ करी ओडिशार मनोरंजन दुनिया रे एक स्वतंत्र छाप छाड़ी केतेबेले पॉजिटिव रोल तो केतेबेले नेगेटिव रोल रे से निजर कलार एक स्वतंत्र परिचय देइछंती। से होचंती सोमा होता। चलंतु स्वागत करिबा एवं तांको सहित आज ढेर सारा कथा बा। मैडम स्वागत करुछि ओडिशा पॉइंट पॉडकास्ट को। नमस्कार केमती अछंती? फिट एंड फाइन। मैडम आज रो पॉडकास्ट स्टार्ट करबा आपन को कैरियर रो प्रथम जदी कहबा छोट बेलर सोमा होता केमती थिले स्टार्टिंग केमती थिला पिला दिन जन्मस्थान कोठी पिला दिन केमती कटिथिला से विषय फर्स्ट जाने पे चाहबो। जन्मस्थान तो मोर कटक कटक रे मोर जन्म कटक रे मोर एजुकेशन कटक रे मोर डांस आ कटक रु ही मोर एक्टिंग रो करियर आरंभ कली और रहा छोट बेले सोमा होता छोट बेले सोमा होता चुलबुली जमती गोटे छोट छुआटे जमती छोट पिलाटे जमती ग्रो करे मु सेमती ही ग्रो करिछि सेमती किछि एबे तो बहुत जिनस आसीगलानी छोट पिला को मोबाइल हैला कि एनी आमे गेम जोन नहीं जाऊँ कि अलग कोड़े पार्क फार्क आम से सब नाला भाई भौणी मान सहित खेल कूद करी जमती आमर सका उठब प्रेयर करे गाधे पाधे खाई पीकी स्कूल जीव स्कूल आसला बही पत्र फोपाड़ी केमती भाई भौणी मान सहित खेल तापरे जमती डे टू डे लाइफ रे आगे चली थाए सेमती डिसिप्लिन लाइफ रे डिसिप्लिन लाइफ छोट बळ कटिजी किंतु नृत्य प्रति केबे आकर्षित हले पुणी छोटटी बेलू कना एबे जदी कुहा जाए कि आमे टीवी देखुछु आमे मोबाइल देखुछु आम छुआर इंटरेस्ट होउची सेते बेले से सब किछि नथिला सेते बेलू को एते एडवांस नथिला टेक्नोलॉजी किंतु छोटटी बेलू कोठ ना कोठी मोर आर्ट प्रति या कहि परिबे कि ठाकुरंकर एटा मो प्रति गोटे आशीर्वाद कि मोर ओडिसी प्रति स्पेशली मोर गोटे वीकनेस बढ़ी गला यार क्रेडिट जदि मु काहाकू देबी सी होची मो आई जदि आज मते ओडिसी नृत्य शिल्पी भाबरे लोक जानती केवल मो आई बेसी एनकरेज करंती ना आई भी डांस प्रति तांकर भी आग्रह थिला नहीं मो आई कंप्लीटली जड़े हाउस वाइफ थिले वर्षे हम से नहांती तारी पाई मु आज जदि एठी बसीची भी एज ए आर्टिस्ट जदि सी मते डांस पाई एनकरेज करी न थांता
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ପୁsh କରିନଥାନ୍ତା ଡାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ? ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ସେଠି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁ ଏଜ୍ ମାନେ 10th ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁଅ ଖୋଜ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ କାହିଁକିନା ମୋ ମା ବି ବହୁତ ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମୋ ଆଈ ବି ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର। ତ ବାପାଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ କି ନାଚ ଗୀତର କିଛି ହୁଏନି। ପାଠ ପଢ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାଠ ପଢ ପାଠରେ କିଛି ନା କର। ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାକିରି କରିବା ମୋର କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ଆସିନି କି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ଜିନିଷଟା ହେଇନି କେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତ ଘର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରଥମ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କଟକର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋର ଡାନ୍ସ। ମୋ ଆଈ ମୋତେ ନେଇକି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଥିଲା। ବାପା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ମମିକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମମି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ବାପା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ରାଗୁଥିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କରୁ। ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ? ପୁରା ଗୁରୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଆଭା ଦିଦି। ସେ ଜଣେ ଟିଚର ବି ପ୍ଲସ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। କଟକର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ଟିଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ଟିଚର ସେମିତି କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହେଲେ ଏଇ ଟିଚର ଆସିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲେ ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଖେଇବେ ସେଇଭଳିଆ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ଆଭା ଦିଦି। ତାପରେ ଗୁରୁ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ଦତ୍ତ ଆମର ପଞ୍ଚଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ନାଚ ଶିଖିଛି ଆଉ ସେଠି ବିଶାରଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆପଣ ନାଚ ଶିଖିଲେ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବହୁତ ଥାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। କେତେ କଷ୍ଟକର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନି ଡାନ୍ସ ଖାଲି କହିବିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ପାଠ ହଉ ବା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ହଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଏନି କ୍ଲାସିକାଲ ଫର୍ମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଚୌକ ବସୁ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ଆମକୁ ଦିନ ମାସ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚୌକ ବସାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ଦତ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଥର ଚୌକ ବସିଥାଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଚୌକ ବସିନି ଆହୁରି ବସିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଗୋଟେ ରୋଲିଂ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା ସେମିତି ବସ୍ କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାଡ଼ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିନି। ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁନି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଗୁରୁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ସେ ମାଡ଼ଟା ବାଜିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ ଆଉ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା କି ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା କରେ, ମୁଁ ମନ ଆକ୍ଟିଂ କରେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ଥର ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଆଣିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବି ମାନେ ଏମିତିକି ମୋ ଟିଚର ମାନେ ମୋ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ବି। ମୁଁ କଟକର ବକଲି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେଠି ଏନି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରେୟାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଭାରି ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ମୋ ଟିଚର ମାନେ ମୋ ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଯିବ ହୋତା ଯିବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଟାଇଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ଡାକୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେ ଡ୍ରାମା ବି ମୋତେ କେଉଁମାନେ ଶିଖେଇଦେଲେ ମୋ ସାନ ମାଉସୀ ମୀନା ମାଉସୀ ମୋ ସଭା ସାନ ମାଉସୀ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ରୁନୁ ମାଉସୀ
से मोर माउसी माने मो मम्मीर निज भौणी मीना माउसी रुनु माउसी जी से मो मम्मीर कजन ककी झील से दी माउसी मत सब ट्रेन करती एनी कंपटीशन है मीना माउसी मोर आज कंपटीशन अच्छी ना हो अरे रुनु ना जो तू गोटे काम कर मुझे व्यस्त अच्छी तू रुनु को कहीदे तो ये दी माउसी मत शिखे एक्टिंग आउ से ही जहाँ करके मो स्कूल को रिप्रेजेंट करे मु कहबिनी कि मु शिखी देइछि आगरु सेमति किछि नै भजन जतले आरंभ कले भजन करबे प्राय तो अपन भजन ही करी जंदी बहुत सारा हम भजन बहुत करिछि मॉडर्न बहुत कम करिछि ई जो या पूर्व जो पचाले कि एक्टिंग को केमिति मन बळेली गोटे जिंस मु कहि रखुछि प्रथम कथा मु जानि नथिली कि मु एक्टिंग करबी बोली सेकंड मु ए एक्टिंग लाइन को आसीछि हमर जने थिले शरत अजा बोली से शैलबाला वुमेन्स कॉलेज रे क्लरिकल पोस्ट रे थिले किंतु से जने गुरु सी नाहंदी आउ दुनिया रे सी मत सब नातुणी नातुणी डाकंदी आ सब बेले कहबे ओडिसी सिखुछु तो भलो कि सिख हैला तो मो प्रोग्राम को नेबी जेते बेले भी देखंदी काइना मो आई घर पूरा पाखे रे शैलबाला वुमेन्स कॉलेज पाखे रे तो हठात काहेंगी गोटे दिन मु मो मम्मी मो जने मामू आम एमती खाऊलु गोटे जगार तो से अजा जा पहुँची थे कौन आनिया को जाइए अरे नातुणी तू ये अच्छु अरे तो तो मन मन खोजुली आँगी कौन है अजा ना रे काली गोटे प्रोग्रामटे अच्छी प्रोग्राम माने कौन ओडिसी प्रोग्राम अच्छा आम जीवु ओडिसी ड्रेस पिंधबू मेकअप नबू तापर स्टेज को जीवु अति बेसी रे दूरदर्शन केन्द्र रे आम मु परफॉर्म करिछि तो अरे नानी टीवी रे बाहर तो मैंने कौन कि आम दूरदर्शन में परफॉर्म करी मु यही मुंडे थिला तापर दिन मम्मी सहित कौन कथा है मम्मी कहला ठीक अच्छे जीव तापर दिन सकाळे मु गली शूटिंग को मु जानी कि मु शूटिंग को जाउची बोली अच्छा आपण मन रे अछि आपण कोन से परफॉर्मेंस रे अछि गोटे ओडिसी प्रोग्राम रे जाउची बोली जिते बेले से जगह रे पहुंचली मु बुझ पलिनी इठी कौन हबो ये जो लाइट इतने गुड़े लोक से रिफ्लेक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कैमरामैन क्या कौन कहते भी मुझे जाननी माने किए कौन मुझे जान नी मत मत निगला मेकअप टेबल बसा गला मुझे कहली बहुत हुए मेकअप नहीं के जीव तापर कहले कि शाढ़ी पिंध मुझे शाढ़ी कहीं पिंधि गोटे से तो मु पूरा अबाक कौन माने कौन हो मो सहित से प्रोग्राम ना थिला स्वर सुधा तार प्रोड्यूसर थिले संगमित्रा सामा अच्छा सेटा गोटे हूँ म्यूजिकल प्रोग्राम जमी आप कहले ना एल्बम भजन से कौन होता ना सिंगर गीत गाउले तार म्यूजिक पार्ट रे आर्टिस्ट मैंने एक्टिंग करते अच्छा से भाया गोटे प्रोग्राम से DD1 ने टेलीकास्ट होता तो मु प्रथमे से प्रोग्राम रे ही मोर अभिनयटा आरंभ करी तार डायरेक्टर थिले श्रीजुक्त हरीश महांती कैमरामैन दी जन थिले जने खुकुंदा और जने होचंदी श्रीजुक्त अशोक महांती फर्स्ट एडिटर जे थिले से होचंदी हाबुदा मोर माने फर्स्ट एक्सपीरियंस मते तो डायरेक्टर पुणी आउटडोर शूट था मते डायरेक्टर कहले कि अच्छा ए म्यूजिक पार्ट रे मते नाच देखा माने आमर अभ्यास अच्छे कि आम गुरु आमको जहाँ शिखेबे आम से करूँ से निजे कर माने मुझे बुझिपारे तो कोरियोग्राफर गोटे कौन पे गोटे आसी नथिले कि कौन तो मत ही से म्यूजिक पार्टा को कंपोज करके करार गोटे जस्ट गोटे स्टेपिंग थिला गोटे मयूर इयर मत कहले कि तू एटा कर माने मु बुझुची सब जानूची कि मुझे नर्वस थी मु पूरा गोटा झाड़े गाधे थे कि कौन होउची तापरे मते शांत करागला कि अरे नहीं किछि नहीं तो माने सेतर मो देह भी खराब हो गला माने टेंशन रे कौन होउची तापरे भगवान को दयारु हे गला केमते कौन करी मैनेज हे गला से दिनठू मोर इंडस्ट्री रे एटा प्रथम सोपान थिला सेटा तो सेठू आरंभ हैला तापरे सार्थक सहित अटैच हेली से को सीताबू तार ओनर थिले से गीत रे मु गली मोर प्रथम गीत थिला कला मणिमा हे फूल आनीची सेटा भी डे शूट थिला आ भगवान को दयारु जगन्नाथ को दयारु सेठू मोर कहले तांको दयारु ही मु आज जदि मते के कहे कि अरे तू ए भजन करतलु बहुत बढ़िया लागुची सेटा तांकर ही क्रेडिट आज्ञा आपणकर बहुत सारा एल्बम देखी भजन
बहुत सारा भजन रे आपणकर एक्सप्रेशन जोड़ा थाए आपणकर बॉडी लैंग्वेज से सब डांस फॉर्म रो थाए माने बारी हो जाए ये जने डांसर बोली 3-4 जन थांती से भीतर आपण अलगा ही जानते माने सेटा केमती आसे नहीं सेटा केमती आसे सेटा मु कहि परिबिनी किंतु जते बेले डायरेक्टर जानी चंदी कि मु ओडिसी डांसर तो सी मते बोध हुए से सब गीत मान करे नियंती जो तेरे कि डांस टा बेसी करा जीवो ना कि खाली बसिकी गीत गाइबा भी एक्सप्रेशन दबा खाली सेटा नते प्राय रे आपण जेमते कहिले प्राय थाए डांस ही थाए तो बोधवे सेटा तांकर फिर भी आपनकर को आर्टिस्ट जो माने थांती सेमानक डांस आपन डांस पूरा बारी ही जाए आपनक एक्सप्रेशन तांको एक्सप्रेशन भीतर बारी ही जाए जणा पड़ी जाए ये जने प्रोफेशनल डांसर आउ जने जो शिखा हिची बोली ए टाइप रो बहुत जिंस है आपनक कंफर्टेबल लागे आपन गोटे डांस करछन स्टेज रे ता परे कैमरा सामने रे स्टेज अलगा कैमरा अलगा स्टेज आपनकू आपण ऑडियंस को सहित डायरेक्ट इंटरैक्ट करूचंते कैमरा कोन आपण को प्रथम प्रथम जब मैं शूटिंग लाइन को आसिली से जो पोर्शन गुडा को हमते काटी काटी के नहीं हमको एई पोर्शन टा एई जगह रे शूट करिवार अछि आ दैट टू एतिकी जगह रे आमे किना बसिचु हमर कैमरा हमर लाइट्स एतिकी रे ही अछि या पटो या पर को गले आमे कटि जिबा स्क्रीन रे रहिबानी किंतु स्टेज टा कोन हमको पूरा सिखा जाई थाए ए मुंडर नहीं से मुंड पर्यंत तो सेटा भारी डिफिकल्ट होतला प्रथम प्रथम बुझीबा को तापर आस्ते आस्ते बुझाए पड़ी गला कि हाँ नहीं मते एतिकी रे ही मो नाचटा को सारिबार अछि बा मो अभिनयटा को एतिकी रे ही सारिबार अछि तापर बेसी किछ असुविधा हलानी आउ रहिला जो मो डांसर आ जने नॉन डांसर को सहित ए करिया हाँ असुविधा तो हुए कने जते बेले आपण करि चलथिबे आपणकर को आर्टिस्ट करि पारु नथिबे सेटे रिटेक होत आउ बार बार रिटेक खेले स्वाभाविक कथा आपणकर से एनर्जी लेवल हो बा से जो फर्स्ट जो रिएक्शन दा सेटा कंटिन्यू हबाटा टिके भारी डिफिकल्ट हे जाय गोटे गीत थिला आपणकर अनुषा नाथकर भजन ढिंकी दे दुलु खेलो माने सेटा गोले ओडिसा रे चहळ बकिला से समय रे से गीत रे आपण सोमा होता सोमा भौमिक दी जण एक्टिंग करिसंती मोनालिसा मैडम थिले 3 जण अछंती बट से समय रे सब बळे कंफ्यूजन हुए सोमा होता सोमा भौमिक भीतर ए ना को ने कि आपण को केबे असुविधा सम्मुखीन नै नांदे सब बळे हुए सोमापा को मते प्राय टाइम एटा एक्चुअली मु बहुत तरह कहि छी कि समस्त भाबंती सोमा भौमिक मु सोमा होता से प्राय की तरह में 2 जण ही थिबो तो एमती है कि सोमा ए से बड़ सोमा बी अच्छा एमती ना दिया गला कि निक नेम दिया है गला कि समस्त शॉर्ट रे भी हमें 2 जण थिबु ना अरे सोमा टिके डाहन को गलु हमें 2 जण पळौतु अरे तते नुई ताको अरे ताको नै तते अरे सोमा को कोच अरे को सोमा ए बलिया भी हुए एटा ओटे फनी थिंग भी होतो जते बळे शूटिंग सेट बहुत एंजॉय करू माने टिल एपर्यंत भी जते हमको ए जिंस एक क्वेश्चन मते भी पचरा हुए सोमापा को भी पचरा हुए हमें बहुत एंजॉय करू जते देखा हो तो सी टे से मोटो टे बड़ तो सी सोमा ए सोमा बी एमती है कि मुटी के डेंगा तंगडू अरे डेंगा सोमा गेडा सोमा अच्छा सी महानदी बिहार रोतले मु मानसीपाटना रोतली कटक अरे ना 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 मानसीपाटना सोमा महानदी बिहार सोमा आमे लास्ट को डिसाइड कलो गोटे काम करबा आमे बोर्ड नहीं आसीबा निज निजर टाइटल लेके वेक्टर जुले कंफ्यूजन ना हो ये भौमिक ये होता तापर दिने सोमा कहले हे दे छाड़ जे जा भाबचे भाब हमर कोन असुविधा हमें तो सोमा ना अब बेले बेले लागन तोरा गोटे ना अछि तू कोन पे तो सोमा ना मत चलची बहुत एंजॉय करू ए जिंसटा एमती कि बहुत समय तांको पाखु गाड़ी जेबार थो मो पाखु गाड़ी पड़े आस्थिबो अच्छा से कहबे अरे सोमा गाड़ी बाहर ठियाची को गाड़ी मोर तो एबे नहीं मोर चटल गोची अरे तू को सोमा ए ना भी माने ए भड़े बारे बारे मजा भी लागे और से दिनर कथा मने पड़ले भी भारी खुशी भी लागे आपण अनेक भजन करिसंती मैक्सिमम भजन करिसंती बहुत रेयर जति कहबा आपण को म्यूजिक एल्बम जोटा काहे की आपण म्यूजिक एल्बम प्रति एते इंटरेस्टेड नथिले नहीं नहीं इंटरेस्टेड कथा नुहे देखंदु आपण को लोक जति वर्तमान आपण को साड़ी रे देखु चंदे
लोक जेपर्यंत न चाहिए आपन को सलवार देखिया पे तो आपण लोक एक्सेप्ट करि जाइथिले भजन रे भजन रे प्रथम कथा मु मॉडर्न गीत करिछि किंतु बहुत कम गीत करिछि सेते बेले लोकंकर थिंकिंग थिला कि नहीं नहीं सोमा होता भजन पे ठीक मॉडर्न गीत पे नुहे तो से धारणाटा को मु कौन देखो प्रत्येक मनुष्य निज धारणाटा को निजे न बदलैबा जे सेटा के किछु कर परिबेनी बोधवे सेथि पई मु मैक्सिमम भजन करछि बहुत कम माने मॉडर्न गीत करिछि आपण से सो इच्छा नहीं देखो गोटे कलाकार पई सो इच्छा कौन सब बेले गोटे कलाकार चाहे भिन्न भिन्न जिनस करने मोर भी से इच्छा था कि मो मॉडर्न गीत करे किंतु जिते बेले डायरेक्टर ही कन्विंस नथिले कि हाँ या मॉडर्न गीत शूट करिवो बा मॉडर्न गीत से करि पारिबो किंतु जो माने भी मते नहीं चंती मॉडर्न गीत रे से मान कहछन अरे हाँ बढ़िया लागुची तो करूची तो किंतु मते मैक्सिमम भजन ही मिले छे अच्छा माने लोक माने मते गोटे पॉजिटिव रे ही नहीं चलिले गोटे भजन थिला खट्टा हैला पछे हांडी क दहे सेथरे आपण कृष्ण रोल करथिले ना एक्टिंग देखा जाउथिले स्वतंत्र माने जेमति लागुथला आपण ही निजे कृष्ण ये पुओ रोल करिया पे केमति आपण माने आपण चेहरा देखि के डायरेक्टर कहले जे नहीं नहीं याकू ही मानिबो एमति किछि थिला कि एक्चुअली यार उत्तर डायरेक्टर भारती कृष्ण ही दे पारिबे कारण जेते बेले गीतटी करा गला आउ भारती अंकल मुझे अंकल डाके भारती अंकल को ये गीत दिया गला सी कहले कि नहीं सोमा गुड़ा को सोमा एटा करिवो आउ मो ऑपोजिट रे मोना नहीं थाए मोना कानून को मु ते सेट को गली मते तळे से कृष्ण गेटअप रस कॉस्ट्यूम सब पिंधाला मु बुझी पले ना एक्चुअली आपण जानि नथिले नहीं सेते बेले कोन होतला ना आमको कौन चीज जना हो कि ते ए गीत पे डका होची ताको ए गीत पे डका होची अच्छा बस तमे आस काम कर आउ सेते बेले भी जो कहंदिन गोटे ट्रस्ट लेवल एते से प्रोडक्शन हाउस को सहित गोटे आर्टिस्ट हे जाए कहीं ना देखो आपन जोटी सिक्योर सेठी आपन क्वेश्चन करि परिबे नै मन को ही आसेनी सार्थक से भलिया ही थिला अच्छा से फैमिली माने आपनकर घर परिवार आपण परिवार जो जो माने अछनी से मान को सहित जेमिति आपनकर अटैचमेंट सार्थक रे जते आमे गीत कटलु से मान को सहित ठीक से भले अटैचमेंट सेठी प्रश्न करिवार बा ना मु एटा करिबिनी सेटा करिबिनी एटा पिंदिबिनी सेटा पिंदिबिनी से सब जिंस किछि नथिला मते कहले काली अछि शूटिंग बस मु आसी पहुंचला बेलू मते मेकअप रे मते कहले आगो कॉस्ट्यूम टा पिंदे तापरे मेकअप नबो ओके मुझे तो कॉस्ट्यूम पिंधिली नॉर्मली कौन आम गले साड़ी पिंधु पूरा कृष्ण गेटअप जिते मत कराला मु बुझिपाली मुझे एड़ा कौन मत पिंधौच ना तू पा कृष्ण होचु मुझे हाँ कृष्ण मु तापरे डायरेक्टर आसले भारती कृष्ण जदि से गीत मत मिली प्रथम क्रेडिट ठाकुर को सेकेंड क्रेडिट भारती कृष्ण को डायरेक्टर से ही मते से गीत पई चूज करथिले आ से ही कहले गीत सोमा ही करिवो आ मते से गीत मिली थिला मु प्रथम तो बुझी पार नथिली कि कोन करी मना करिवार सेठी किछि प्रश्न ही नथिला कि केबे मन को आस नथिला कि नाही एटा मु करिबिनी मु झियोटा पो कैरेक्टर काई करिवि कना नॉर्मली हमें ओडिसी जते बेले भी परफॉर्म करू इनी अभिनय हमको वैरायटी दिया जाए कैरेक्टर दिया जाए हम सेते भी करिचु तो एटा भी गोटे अभिनय कहले चले माने कृष्णंकर चरित्र आ कहा जाए कि एनी ठाकुरंकर कैरेक्टर से ठाकुर हुंतु बा ठाकुराणी हुंतु देव हुंतु बा देवी हुंतु जदि से न चाहिंचंते आपनको से चरित्र मिलेनी बोध हुए सेटा जगन्नाथन को कृपा थिला मते से गीतटी मिलला आ सेटा सुपर डुपर में ताठ भी बहुत बड़ हिट हेतला माने तापर तो मते सोमा जतिके डाकंती कन्ही बेसी डाकंती मोर जने माउसी एबे से नांदी से सब बेले मते कहबे अरे कन्ही तो आसीबो घर को ते सब बेले मते डाकंती कन्ही बोली एमती किछि गीत अछि जो तरे आपण बेसी इमोशनल अटैचमेंट man देखि से गीत सुनले आपण बहुत इमोशनल हे जानते किछि गीत अछि कि केना बहुत सारा भजन अछि और जगन्नाथन को सब भजन बरे डेडिकेट करा जाय छी मोर सब गीत माने मो जेति के गीत करिछि मो सब गीत इमोशनली अटैच काहे कि ना मु से टाइम रो कथा को जे जतरा हम करूथुलु सोमापा मो मोनानी मोना कानून को
ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୀତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ପୁରା ପଡ଼ିବ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ହଁ। ଆକ୍ଟିଂ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବାହାରିବନି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଟ ଦଉଛୁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ସର୍ଟ ସେତେବେଳେ ସେୟା ନଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା ସେ ଭାବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଉଥିବେ ଟେକ୍ ନେଉଥିବେ ଟେକ୍ ନେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ କମ୍ କହିବିନି ବଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଖୁସି ଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ପଇସାଠୁ ଅଧିକ କାମ ଶିଖିବାର ନିଶାଟା ଅଧିକ ଥିଲା କେମିତି ଭଲ କାମ ଶିଖିବୁ ବହୁତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା କାମ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଫନି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛି ସେମିତି ତ ବହୁତ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ ବି କରନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଆଙ୍କରିଂ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛୁ ଫିର୍ ବି ସବୁ ଓଭରାଲି ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର କିଛି ଫନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଫନି ମୋମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍କରିଂ କଥା କହିଲେ ସେଇ ଇୟର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଥାଉ କଲର ମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସେ ଟପିକ୍ ଦିଆହେଇଯାଏ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା ସବୁ ଥାଏ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଆମେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ କଲର ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ନିଜ ମାନେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିବ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣେ ଲୋକ ମାଲକାନଗିରିର ବିଧାୟକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯଦି କଲର୍ଙ୍କର କଥା ତୁମକୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ସେଠି ତୁମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ କେମିତି ନା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିବ খুব ଭଲ କଥା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ତ କହିକି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ତମେ ସେ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କଥା ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଚାରିଦେଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କଲର୍ଙ୍କ କଥା ତମେ ଶୁଣି ବି ପାରୁନ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଲାଇଭ୍ ତ ଚାଲିଛି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିବି ଟପିକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆଉ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ କଥା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଶୁଣିପାରିନି କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେତେବେଳେ ଏତେ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନଥିଲା ମାନେ କଡ଼ 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 ମାନେ ବହୁତ ହୁଏ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଫୋନ ନେଇଛି ଶୁଣା ଯାଏନି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ ଭଏସ୍ କଟି କଟି ଆସେ ତ ସେ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଶୁଭିନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି କି ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ତାପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଚାରିଦେଲି ଇୟରଫୋନ୍ ଥାଏ କାନରେ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋତେ ଏତିକି ଶୋଧିଲେ ଏତିକି ପାଟି କ'ଣ ହେଲା ଭଲ କଥା କେମିତି ଭଲ କଥା ବାହାରକୁ ବାହାର ତାପରେ କଥା ହଉଛି ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଯେତିକି ହସ ବି ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗେ କି ମୁଁ କେମିତି କହିଦେଲି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଗିଲ୍ଟ ବି ଅଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫନି ମୋମେଣ୍ଟ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂକୁ ଯାଉ ସୁଟିଂ ଯିବାଠୁ ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି କାମ ବି କରୁ ସେତିକି ହସୁ ବି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ହୁଏନି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବେସିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଥାଏ ସେମିତି କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଇଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମୋର ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବଟ୍ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଏତେ ନୁହେଁ ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ 2-3 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ହେଲେ ହାବୁଦା ଜଣେ ହେଲେ ସୋମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋମା ବି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୋମା ଭୌମିକ ସୋମା ହୋତା ସୋମା ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମେଗା କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଯେ ମୋ କୋଆର୍ଟର୍ସ ଥିଲା ଡିଜି ତା ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆପଣ ସେତେବେଳର ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେର ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଫରକ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀଠୁ ନେଇକି ଚୁଡ଼ିଠୁ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ସୁଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ କାଲି ସୁଟ୍ ଅଛି ତମେ ଆସିବ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଆମକୁ କୁହାହଉଥିଲା କି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବୁ ଆଉ ଏଇଆ ହେଉଛି ତୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଲି ମା ନୁହେଁ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ବି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ଗହଣା ସବୁ ସବୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟିକିଲି ବଗେରା ଆମେ ଆମର ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ବା ଏନି କୌଣସି ଇଏ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରପର ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଉଛୁ ହଁ ପ୍ରପର ଏନି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଚପଲ ବଗେରା ବି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ସେଟା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଫରକ ଅଛି ତାପରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ସେତେବେଳେ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଧିକ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରାରେ କାମ କରିକି ଆସିଲୁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଟା ନଥିଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଗ୍ରୋ କରିବ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଥିଲା ନା ଏବେ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଅଛି? ସବୁ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଜି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଥରେ ଫେମ୍ ପାଇଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫେମ୍ ଟିକକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନେମ୍ ଆଉ ଫେମ୍ କମେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରିକି ବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେମ୍ ଆଉ ଫେମ୍ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ କଳାକାର ଯେଉଁଟା ନେମ୍ ଆଉ ଫେମ୍କୁ ବଞ୍ଚିକି ରଖିଛନ୍ତି ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଜି ଯଦି ନେମ୍ ଆଉ ଫେମ୍ ଅଛି କାଲି ସକାଳ ସେ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ମେ ବି सोशल मीडिया रे निजको बेसी एक्सपोज करिबा माने एक्सपोज इन द सेंस नेगेटिव थिंकिंग रे कोनी माने निजको बेसी हाईलाइट करिबा तापरे किछि कमेंट्स बा किछि एमिति इंसिडेंट जो तरे कि तापरे से पूरा लाइमलाइट रो दूरे जाउछंती आपण तो फेम पाइथिले घर को फेरंती शूटिंग सारी की आपणकर चारि पाखरे साई पड़िसा केमती रिएक्शन दियंती मो जो कैरेक्टर टी करिथिबी सीरियल रे बा गीत रे मु जते बेले फेरे सते बेले मते सेई नारे सब डाकंदी मु गोटे कैरेक्टर करथली रेबो रेबो कैरेक्टर तो सेटा होची कहिले कोळ कुटुंब को लाज गोटे सीरियल डीडी वन ने सेटा टेलीकास्ट होतला जते बेले मु से पाठ पढुतेली कॉलेज रे तो मो साइकिल बा स्कूटी रे तळे मु जीवा आसपा करे आमो गली रे माने मते तो डायरेक्ट डाकी परिबेन ए रेबो माने आपण ऑटोमेटिक सेपड को अनेबे कि हां मुई मोड साइड से बुली जीवो मते डाकिले माने एडिक्टेड हे जानती सेई ना सहित जे पर्यंत गोटे नेक्स्ट कैरेक्टर आ सेटा फेम न होई सेटा न आसी जे तापरे मो कथा जति कह जाए ताले मते बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स आछी कहीं लोक मत पॉजिटिव रे ही नहीं चले मु भजन कर चलली तापर सीरियल रे भी जो चरित्र मिले से भी पॉजिटिव कैरेक्टर मिल चलला मते अलगा गोटे कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर भाबिबा को भी लोक माने कहले बहुत टाइम लागी गला नेगेटिव कैरेक्टर मु 2015 रे कली रानी सीरियल रे सेटा फुली नेगेटिव थिला गोटे बड़ ननंदर कैरेक्टर थिला जते से कैरेक्टर कली मो स्कूल सांग मानक भितर एमती आपण फेस देखले लागेनी नेगेटिव बोली किंतु मु सेति पय थैंक यू देबी जो जे भी मते भाबिला काहे कि ना गोटे ब्रेक दरकार आपण गोटे चरित्र करी 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 हां गोटे मनिष बोर हे जाय माने मनिष प्रत्येक गोटी जिंस करले बोर ही हबो निहाती दर्शक भी से जिंस को देखि देखि एक्सेप्ट करि दियंती ए टाइप रो बोली बस किंतु मते के नेगेटिव चरित्र दो नथले आ ट्विस्ट पूरा आसी जीव चेंज करला बोल मते एज ए आर्टिस्ट मते फील हैला कि मु से बहुत काम भी छाडली सही पॉजिटिव कैरेक्टर किछि गोटे अलगा नाही करबा को किन सेते गोटे रानी सीरियल मिलला 2015 कथा मु कहूची ओ सेटा जब मु कली मो स्कूल सांग भितर गोटे पद्मिनी मोर गोटे सांगटे अछि
ତା ଶାଶୁ ସେ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତୁ କାହିଁ ସେ ରାଗି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛୁ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେ ସେ ବଦମାସଟା ସେ ଇଏଟା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭଲ କଥା ତ ନା 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 ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କହିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ କିନ୍ତୁ ତୁ କହ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆରେ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଥିଲେ ଶୁଣ ୟା ସହିତ ମିଶିବୁନି ୟା ସହିତ କଥା ହବୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲେ ତୁ କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାଶୁ ତୋ ସହିତ କଥା କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କହ ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି ନା ତୁ ପକ୍କା କଥା ମୁଁ କହିଲି ହଁ କଥା ହେବି ସେ ବୋଧେ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିକି ଭୁଲି ଯାଇଛି 4-5 ଦିନ ସେ ଲଗାତାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଗୋଟିଏ କଥା କି ସେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ମାନେ ସେ ରିଅଲରେ ମତେ ଆପଣ ଦେଖେଇବ। ସେ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ଯେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ନା ରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ଶାଶୁ ନା ତୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବାର ଥିଲା ତା ଶାଶୁ କହିଲେ କି ଝିଅଟି ଆସିବ ସେ କହିଲା ହଁ ସିଏ ଆସିବନି କେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ନା ତ ତୁ ଯାଇପାରିବନି ବାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ତୁ ନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାନେ କଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ କର ମୁଁ ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଥିଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ସେ କି ମା କଥା ହଉନ ଇଏ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କି ମୁଁ ସିଏ କାହିଁକିନା ମେକଅପ୍ରେ ଅଲଗା ମାନେ ମାନେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ କେମିତି ମାନେ ଅଲଗା ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେ କନଭିନ୍ସ ହେଲେ ହିଁ ନାହିଁ ଯେତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହିଁ ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ମୁଁ ସେଇ ଖରାପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନା ଡେଲି ସୋ ଭିତରେ ଏମିତି ସେମାନେ କାହାଣୀଟାକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସତ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଗାଁରେ ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଥିବେ ନେଗେଟିଭ କାହିଁଟା ମରୁନି କେଜାଣି ବାସ୍। କାହିଁଟା କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଆକୁ ହଁ। ଆକୁ ଏତେ ମାରୁଛି ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ଶୁଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ଏଇଟା କେବଳ ଆକ୍ଟିଂର ଦମ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମାନେ ଏତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ପଜିଟିଭରୁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭକୁ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାର୍ଟଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ବି ମୋତେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି ହଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଆସିଛି କ'ଣ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିହେବନି ବଟ୍ ଆସିଛି ଲାଇଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ମେ ବି ଟାଇମ୍ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ନେଚର ଯାହା ବି ହଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ହେଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେମାନେ କେହି କିଛି ନୁହେଁ ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ଆଈକୁ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିନା ଯଦି ସିଏ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିପାରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନ ଶିଖିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିନଥାନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାରିୟରକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାଘର ବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ବାହାର ହଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଖ ଫଟୋ କିଛି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ମୋ ପିସ୍ ନାନୀର ଝିଅ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିପିକାଲ ୱାଇଫ୍ ଦରକାର ନଥିଲା ମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଇଥିବ ସେ କିଛି କଲେ ବି ସେ ଯଦି ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ନିଜର ଓନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା କି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହେଇନଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ଆଉ
एमती किसी आसी केबे क्रिटिसिजम रो आपण शिकार होइथिबे कि आपण के क्रिटिसाइज करिथिबे जोरा आपण को माइंड रे आपण से स्ट्रेस नै चंदी कि ताकू नै कि केबे मैंने को जिंस को नहीं के एनी नेगेटिव कैरेक्टर जेंत आपण नेगेटिव कैरेक्टर कहले आपण को लोग गाली कले ता सहित मिसिया पई से समय रे आपण केबे ये फील हेछि खुशी फील हेछि दुख फील हेछि मते तापर तो एक्चुअली खुशी फील है कहीं तापर भी मु जो कैरेक्टर कली सावित्री सीरियल कली से गोटे देवदासी कैरेक्टर आउ से कैरेक्टर टा को जमते प्रेजेंट करा गला स्क्रीन रे आउ से चरित्र टा मु कली फॉर्चुनेटली बहुत लोग कहले रे सोमा केमती सेटा कला अब मते मधुमिता महांती अपन जानती बा हम इंडस्ट्री रो बहुत बड़ो ना सी मते तारे देखाइले कौन करिचु रे तू कौन करिचु मु कहले ना मु सेति की ना रे तू जानिनु तू कौन करिचु से कैरेक्टर एटा आपण पई बड़ा कॉम्प्लीमेंट मु हार्टली कहूची मु इंटरनली एते खुशी हेली कि जा हो मते पॉजिटिव रो नेगेटिव रो सेटा गोटे पॉजिटिव कैरेक्टर किंतु गोटे वेराइटी गोटे अलग टाइप रो से गोटे पॉजिटिव कैरेक्टर तो जते बेले गोटे कलाकार अलग अलग चरित्र करे ना ता भितरे कि कौन करू कि कहू कि न कहू भल मंद से तो सामना लोकर देखिबार नजरिया उपरे डिपेंड करे कि से ताको भल वे रे नउछ कि खराब वे रे किंतु गोटे कलाकार हिसाब रे जते बेले आपन को नुआ नुआ चरित्र मिले ना प्रत्येक कलाकार खुशी हुए अब मते मो इंटरनली भारी खुशी थिली कि जा हो सी भलो कहउचनी माने माने मो एफर्ट टा देइछि अब मते ए भले कैरेक्टर करबा दरकार मते लागिला अब मते बहुत लोग कहचन तू निजर कंफर्ट जोन रो बाहर के केमते कैरेक्टर कलु आ सेटा एक्चुअली समस्ते करबाटा हेई पारेनी अपन फिल्म रो ऑफर केबे आसीनी हां बहुत आसी अपन फिल्म कहीं करना आज मते प्रथम फिल्म आस्तिला जय माँ मंगला वासुदेव रथंकर श्रीजुक्त वासुदेव रथ प्रोड्यूसर से फिल्म रे मो साइन करतली एज ए लीड बट अनफॉर्चुनेटली किछटा ये जोगु कारण जोगु सेटा हे पारला नहीं मु कर पारली नहीं किछटा सीन जोगु कहना जेहेतु मु कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करे मु सेति की माने मेंटली मु सेति की फ्री नुहे सेकंड मोर फर्स्ट फिल्म थिला घाइला बाघ अगेन से वासुदेव रथंकर घाइला बाघ सेटा कौन सी कारणरू सेटा रिलीज हो पारा नहीं सेटा गोटे बढ़िया चरित्रटे थिला थर्ड फिल्म मु करथिली सात जन्मर साथी सेटा रिलीज होइतिला दुष्मंत थिले तार हीरो रूपाली थिले तार हीरोइन मु सेते गोटे नेगेटिव कैरेक्टर करथली भाउजो कैरेक्टर सेटा गोटे बढ़िया चरित्रटे थिला फिल्म देखंदु सीरियल हो बा फिल्म हो आपन को जो चरित्र दिया जाउचे जदि आपन ता धेरे कंफर्टेबल नुहंती ताले से चरित्र करिवा दरकार नुहे मो मतरे खाली या नुहे कि एटा सीरियल मु करिवि बा बड़ बैनर मु करिवि एटा फिल्म मु करिवि से चिंताधारा कोनोसी आर्टिस्ट रहिबा कथा नुहे ने कलाकार कहीं ना देखो आमे स्क्रीन रे अच्छु आमे जति के समय स्क्रीन रे रहिबु जहा करिवु नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमको से हिसाब रे से कैरेक्टर छोटो हो कि बड़ हो माने अपन से रेस्पेक्ट दोचंती अपन कला को रेस्पेक्ट दोचंती मते बहुत लोग कहचंती तते डकाला तो कहीं सेरा मना कलु बोली मते लागिलानी कि मु माने से कैरेक्टर टा सेमती किछि कि सेरा मु करिवि मते बहुत लोग कहचंती कोन निजो को बेसी बड़ आर्टिस्ट बड़ छोटोटे किछि नुहे एठी कथा होछि कि मु से चरित्र करि परिबि कि नहीं एठी कथा नुहे कि मु बड़ छोटो मु निजो को आज पर्यंत भी मु कहूनी कि मु गोटे बहुत बड़ आर्टिस्ट ना कर आर्टिस्ट नहीं मते दरकार भलो काम जो थरे कि मु किछि काम करि पारिबी भलो चरित्र कले लोक मते भलो चरित्र पाई ही डाकिबे आउ जाई कि साइड ठिया हे जिबा गोटे गीत करि दबा यार किछि माने ही नहीं गोटे मो हिसाब रे कैमरा ऑफ बेलार सोमा होता एवं कैमरा ऑन हेबा परर सोमा होता ए दीटा भीतर आपण केबे डिफरेंस देखि छ हां हां बहुत कैमरा ऑफ हैला माने रियल सोमा होता केमती नॉर्मली आम भली पूरा आपण मानक भली नॉर्मल झियो जे कि घरे पखाळ भात आलू चकटा
ବଡ଼ିଚୁରା ଖାଇବା ଝିଅ, ଗୁପଚୁପ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇବା ଖାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆଜି ବି ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଗୁପଚୁପ, ଚାଟ୍, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଖାଉଥିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫୁଡି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲଭର୍। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ, ବଟ୍ ଗୁପଚୁପ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଲେ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହୁଛି। କାହିଁକିନା କଟକିଆ ନା ଆପଣ। ଗୁପଚୁପ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତ କ୍ୟାମେରା ପରେ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ହେଇଯାଏ ସୋମାହତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିହାତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଫ୍ଲୋରକୁ ପଳାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉଚିତ ବି ସେଟା। ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ନିଜକୁ ସେୟା ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବନାବଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିନିଷଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ? ଆପଣ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଇକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ବହୁତ, ପଜିଟିଭ୍ ବହୁତ କମ୍ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ କାମରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ସେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ଗୋଟେ ବହୁତ ନଜରିଆ ବହୁତ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ବି ଅଲଗା ଥାଏ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ କାମ କଲି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ନାଁ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ମୋ ମମି ବି ଘରେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଆରେ ସେ ପାଖ ଘର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଟା ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ଫେରିବ, ଇଏ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ ବ୍ରୋଆଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ନାଇଁ, ଆଜି ବି ଆମେ କନଜରଭେଟିଭ୍। ଆଉ ସେ ସୋସାଇଟି ନେଇକି ବି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସୋସାଇଟି ନେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛେ। ସିରିଏଲ ପରେ ଆପଣ ଓଟିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀର ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣ ଆମା ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମା ଚରିତ୍ରରେ। ସେ ଚରିତ୍ରଟି କେମିତି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? এই ଚରିତ୍ରଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ସୋନି ମୋ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅମି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଗ କି ଆରେ ମା ମୁଁ ଗୋପାଳକୁ ତ ନମ୍ବର ଦେବି, ସେ ମାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋପାଳ ହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ମେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଡ଼୍। ସେ କହିଲେ ତୁ ଆସେ, କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାର ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ମୋତେ ପୁରା ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଶୁଣେଇଲେ କି ଚରିତ୍ରଟା ଏଇଆ। ଚରିତ୍ର ଶୁଣିକି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ହଁ ମାରିକି ବି ଆସିଥିଲି କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ର। କେମିତି ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ସମୟର? ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା। ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ସିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ବହୁତ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କର୍ମ। ତ ସେଭଳି ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେ ଚରିତ୍ର ମିଳିଲା, ଚରିତ୍ର ମିଳିବା ସହିତ ସେ ଯେତିକି ବି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଟା ଥିଲା ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କ୍ରିମ୍। ଏ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍? ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଆମକୁ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମୁଭି ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେଟା?
भल एक्सपीरियंस थिला मोर जेहेतु मु गैंग्स ऑफ पुरी से प्रोडक्शन हाउस रो करि सार थिली तो से माने अप्रोच करले गोटे कैमियो करिया पे आ भल चरित्र थिला कम समय रो होना कहीं की किंतु भल थिला सेति पे मु हो करथिली केबे प्रेम करिसेंती प्रेम काहाको? हेइची काहाको? लाइफ ना केबे भी प्रेम करनांती ना मान जदि प्रेम प्रेमर संज्ञा बहुत किछि अछि हाँ जदि प्रेम सेमिति संज्ञा अच्छे ताले हाँ करिछि मु करे भी मो ठाकुर को मो आई को जदि पचरा जाए एक्चुअली क्या भल पाइछ केबे लाइफ रे से होछ माई असी जो न गला टेल मते केबे मते लागे कि मो लाइफ रो गोटे बहुत बड़ जिनस पड़ेला आईଙ୍କ सहित किछि मुहूर्त एमती अछि जोटा कि बहुत सब माने बहुत समय रे आपन मने पकाए बहुत समय रे खंदाए बहुत अच्छे सॉरी माजी भी विश्वास कर पारे माई मना मो पाखरे आ नहीं से जो गंदिनी खाली स्थानटा बोधवे केबे पूर्ण हो पारिबनी आ मते लगे जदि दुनिया सबुठु सुंदर के से होच माई द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन माय लाइफ मो लाइफ रो जदि सुंदर का को जैसे होच माई मु ताको भल पाए बहुत भल पाए तावळे भल पाइबा सॉरी गुड आपणकर आई जोठी भी थांतो एबे आपन देखि खुशी होथबे सेही आशीर्वाद आपन ऊपर सेमती थिबो सबले भाबे कि मुझे जहाँ भी अच्छी माई पाई अच्छे आउ सबुठ बेसी खुशी माई ही हुए मु किछि भी अचीव करे तार खुशी माने भाभी परिबेनी ताको जेमती मते लागे ताको जेमती कोटी टका मिल जाइछि मोर छोट छोट अचीवमेंट रे भी से इत्ते खुशी है जे ताको न देखिले आपण विश्वास कर परिबेन से केते खुशी थाए आ सेटा ही मोर अवार्ड सेटा ही मोर सब किछि रे डांस स्कूल भी करी चंती आपण नृत्य भी सिखोचंती छ मानको केमती चलची आपनकर स्कूल भल चलची छोट छोट पिला को मु सिखाए नाच को नहीं जदि किछि कहबा को हुए तले एते कहबी ए जो आजकल रो सोशल मीडिया रे निजर किछि गोटे डांस रो एनी तुम जदि गीत भी गाउचो तले एमती टिके टिके पके कि हाइलाइट हबा माने हबा अपेक्षा लाइक बा शेयर बा स्टेज रे खाली ठिया है कि गोटे पोज रे सेटा क्रेडिट नुहे जहाँ भी सिख भल कि सिख जड़े बहुत बड़ गुरु आमर अच्छी गुरु मीरा दास समस्ते जानी ओडिशा से गोटे बढ़िया कथाटी कही कहले प्रैक्टिस जे पर्यंत परफेक्ट न होइची से पर्यंत स्टेज को जाओनी आ आम बेले भी से ही होतला आमे जे पर्यंत सेतिकी भल से न करिचु आम गुरु आमको स्टेज को नियंतेनी सब बेले कहते तुम जहाँ शिखा कर सेटा शिख किंतु आजिकल तो ट्रेंड हो गला कि तुम्हें बस आमे केमिति केते भलो भलो फोटो उठे कि छुआर इंस्टा बा फेसबुक बा निजर स्टेटस रे तो भलो सेटा ही गोटे फेम भाबो जने वायरल हबाटा बस 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 गोटे इजी वे फेमस हबा किंतु पाए जत्ते कि इजी सेटा इजी रे आसे सेते कि इजी रे जाए भी सोमा होतांको जर्नी एबे शेष हेनी
आगो को आम सोमा होता को को कैरेक्टर पुणी थे देखापी चाहबू आ को चैप्टर देखापी चाहबू चेष्टा तो रहिबो सोमावता को आपण गोटे निहाती भल आ भिन्न चरित्र देखंतु कहीं ना जेते आपण भिन्न चरित्र देखिबे सेतिके भल पाइबा आपण मानकर मो प्रति रहइबो आउ इच्छा करिवे सब बेले स्क्रीन रे मते देखिया पे आपणकर ये जर्नी एमती आगो को जारी रहू आपण एमती सक्सेसफुल होता और आम मानक एमती प्रेरणा दौथा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आम सहित रहिले बहुत सारा कथा शेयर कले थैंक यू तेबे समय सरी आज पॉडकास्ट को एट रखुचु पुणी देखा नेक्स्ट एपिसोड रे आउ जने अतिथि सहित से पर्यंत विदाय दिंतु वीडियोटी जदि भल लगी तेबे लाइक करने को जमा भी भूलंतुनी शेयर भी करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु नमस्कार।